Okay, Assalamualaikum and a very good morning to everybody. So welcome back to week 10 of your semester. So today we will continue on our next lecture, which is still in topic 4. And today we are going to talk about the continuation regarding listings contract. So today we are going to look at the 4 types of listing contracts that you can make between your principal and yourself. We are going to look into exclusive agency listing, the general or open listing, multiple listing, and also the net listing. Okay, so for exclusive agency listing, this is something that the seller must pay the estate agent a commission if by expiration date in the listing contract the real estate is sold, regardless of whether the buyer is obtained through the agency or not. So yang perkara ini kita dah tengok before this. So it's the same condition macam exclusive agency contract, di mana principal dah lantik you as an exclusive agent, tapi dia nak melakukan transaksi itu sendiri dan sebagainya, jadi dia perlulah membayar commission fee yang dia dipersetujui. Tak kira lah sama ada you terlibat secara langsung ataupun tidak. So ini adalah perkara yang paling mustahil lah. Kenapa kita perlu menjadi seorang exclusive agent kepada principal. So ini adalah lantikan yang paling penting lah untuk kita dapatkan. Tapi kalau dia principal tersebut tidak mahu nanti sebagai exclusive agent, so kita pun perlu ikut jugalah. Okay, tapi sebaik-baiknya kita recommendkan kepada beliau. Okay, and then we have a general or open listing whereby a seller can enter into an agreement to sell his or her property with more than one estate agent in open listing. So the seller must pay a commission only to the estate agent which brings the buyer for the real estate. So ini bukan kepada exclusive agency tadi. So tapi ini lebih kepada di mana kita gunakan untuk joint agency ataupun ad hoc agency. So this is something that like gauntlet. It's called a gauntlet. Gauntlet ni macam siapa yang berjaya jual dia lah yang berjaya dapatkan commission, ataupun jika principal tersebut berjaya jual property tersebut sendiri, maka dia tak perlu membayar apa-apa commission. So ini adalah sebenarnya macam win-win situation lah for everybody. Tapi untuk particular estate agent yang terlibat tu, mungkin dia rasa is not secure, the job is not secure. So kita ni kalau dalam buat apa-apa pun, nak buat apa-apa dalam pekerjaan dan sebagainya, of course kita nakkan satu job security jugalah. Takkan tiba-tiba hari ni dapat job, esok dah tak ada kerja, dah tak ada income dan sebagainya. Tapi usually general open listing ni you nak persuade you punya principal untuk lantik you, ataupun this is a very high value property which you need to have other estate agents punya help, punya pertolongan kan. Dan mungkin dari segi itu you boleh melakukan you boleh melakukan satu perjanjian untuk dapatkan fee itu bersama-sama, mungkin dibahagikan dan sebagainya. Okay, and multiple listing take place when an agent with an exclusive listing provides a number of members of real estate association with information about the property and share the commission with the agent who is able to find a buyer. So ini kalau kita tengok, ini lebih spesifik lah. Dia disebutkan di mana you melakukan satu teamwork together lah. Macam kalau you nak jual property yang besar kan, macam kita cakap sebelum ni pasal KLCC, takkan 5 orang estate agent dan beberapa negotiator yang mampu untuk melakukan transaksi sebesar itu kan. So mungkin you memerlukan professional ataupun konsultan lain, konsultan lain seperti valuer, seperti seorang building surveyor dan sebagainya. Other than that, the number of other estate agents that become your team, you pun kena buat sharing lah kan. Daripada you nak cuba dapatkan 100% commission, 10 billion ringgit worth of value, commission you 300 juta ringgit kan. Tapi
you nak buat seorang-seorang, you kata nak dapat yang semua 300 juta kan. But sometimes it's much better if you just take 10% and then you divide to another 9 estate agent. You ambil 10% pun dah boleh dapat 30 million kan. Tapi with the less amount of work that needed to be done. So you have to be quite smart in the situation. Tak bolehlah terlalu tamak kan, nakkan commission tu 100% kat you saja, tapi in the end you tak boleh buat. Lalas tak berjaya transaksi tersebut, jangan kata 300 juta, 10% tu you tak dapat kan, 3,000 pun tak dapat. You dah keluar duit macam-macam, you dah keluar duit disbursement apa semua, tapi you tak boleh claim pun, sebab you tak berjaya nak menjual ataupun nak marketkan dengan baik lah property tersebut. Okay, so and then we look at the next one, which is net listing, whereby is an arrangement whereby the seller establish a minimum price that will be taken for the property, and agent's commission is the amount for which it sells above such minimum. So ini dia tak menggunakan schedule fee yang normal lah, di mana dia kata prinsipal tersebut kata saya nak property ni jual RM200,000. Tapi kalau you berjaya jual lebih daripada RM200,000, katalah you jual RM230,000, then the extra 30,000 will become your commission. So kalau you kira balik commission fee dia, of course lah lebih tinggi. Kalau RM200,000, 3% baru RM6,000. Tapi prinsipal tersebut setujulah, kata kalau you berjaya jual lebih daripada RM200,000, dan any sort of figure that is more than the minimum value then 200,000 will become commission. Kalau you jual 230, you dapat RM30,000 lah. Tapi kalau you jual lebih sikit saja, RM205,000, dan RM5,000 lah you punya commission. Dah lagi rendah pula daripada the 3% commission fee. Tapi yang ini boleh berlaku lah, di mana prinsipal tersebut dia dah expect lah, dia dah kata I don't care, I want 200, by hook or by crook saya nakkan 200,000. Saya tak kira you jual lebih ke, you jual kurang ke, tak boleh lah kurang kan, you jual 296 ke, kalau you jual 296 you tak dapat apa-apa lah. So of course kalau you sebagai agent, you akan cari selling price yang paling tinggi yang boleh berjaya dijual lah. Kalau you boleh berjaya jual 280,000 dan you boleh dapat RM80,000 lah, itu lagi bagus lah kan. Tapi usually because of you try to provide some room of negotiation to people, katalah you offer 280, then maybe people will negotiate down, dia akan minta kurang lah kan. Kalau kita pergi pasar ikan sekalipun kan, kita boleh minta diskaun sikit dan sebagainya kan, kita nak negotiate kan, apatah lagi untuk property. Ini pun people will tend to negotiate. Negotiate, dia akan minta kurang lah, walaupun sebenarnya dia boleh je bayar 280,000 tapi biasalah manusia kan, kita nak ada element of negotiation tu sikit, kita nak bagi diskaun dan sebagainya. Okay, so type of listing under property record. So this is actually you punya record ataupun you punya simpanan sendiri, di mana simpanan ni you kena jadikan dia sistematik jugalah. Janganlah menjadikan caca merba kan, you pun tak tahu, tiba-tiba when a potential buyer call you, kata I nak berminat nak tengok property ni di Perak. Di Perak pun mesti cakap kat dia lah, di Perak di belah mana encik kan, kita ada property di Ipoh, di Manjung dan sebagainya. You pun dah tahu dengan jelas property listing yang you ada. Kita di Ipoh kita ada 3, kita ada di Selebin, kita ada di Jelapang, kita ada di Cemor. Di Cemor pun mungkin kita ada lagi property kan dan sebagainya. So you kena always remember. Kalau you tak boleh nak remember, when sometimes potential buyer call you, then of course you have to look through your own record. Kalau you tak ada record, you simpan macam gitu, you pun tak tahu tu rupanya aku ada satu listing lah dekat Manjung, dah berbulan-bulan rupanya tak buat listing ni kan. You pun boleh terlupa kan. Sebagai manusia, you have to be systematic. Okay, like you have a list of property to say
to be sold, and then list of property that you need to list or rent. So kena bezakan jugalah, sebab commission dia berbeza dan keperluan dia pun berbeza. So sometimes for selling property ni dia take some time, and then the potential buyer tu mungkin tak sebanyaknya lah. Tapi kalau yang property untuk sewaan ni ataupun pajakan ni, sewa lah biasa kan, dia potential tenant ni is very high. Kalau you terima tu, you kena settle down that particular renting out of the property tu quickly lah, cepat-cepat lah, supaya you tak terbeban dengan banyak sangat orang yang cuba nak menyewa dan sebagainya. So you nak fokus kepada property yang value dia lebih tinggi ni lah, commission dia lebih tinggi. Okay, so end user listing, list of prospective purchaser, list of prospective tenant. So this is something that you must also keep. Sometimes people will ask you, you ada nak jual property double story dekat Silibin tak? Saya berminat nak beli satu double story terrace house dekat Silibin. Kalau you tak ada property tersebut, then you kena simpan prospective purchaser ni. You kena simpan, you kena rekodkan detail maklumat dia, nama dia, nombor kontak dia, alamat dia dan sebagainya. Sebabnya bila you came across this suitable property that meets him or her punya expectation, then you can directly bring the property to him or her. Kalau bukan property tu you punya listing sendiri, maknanya listing daripada seorang ejen yang lain. Maknanya dari situ you pun dah boleh kata kepada ejen tu, saya ada potential buyer, boleh tak kita buat satu agreement, kata we share the commission fee, I get 50%, you get 50%. Lagi bagus, prospective purchaser ni dia lantik you sebagai dia punya agent. Dia lantik you sebagai sole agent ataupun exclusive agent. Ada lantikan rasmi dan sebagainya. So bila you dapatkan property listing yang dia nak beli, then you boleh kata, you have to pay me a certain commission. You kena bayar kat saya lah, sebab jelas you dah lantik saya untuk carikan property ni. So daripada situ you boleh dapatkan you punya commission 3%. Kalau you ada dealing with another agent tu, you tak boleh dapatkan lagi lah commission. You tak boleh kata saya nak 50% ke whatever lah, because it's again value appraisal estate agent. So you kena ambil daripada you punya principal saja, orang yang melantik you untuk cari property di Silibin tadi tu. Okay, and it's the same goes towards the list of prospective tenant. So people will always ask you, you ada rumah untuk disewa tak? Dekat Bandayu, rumah untuk disewa di Sidak ke tidak dan sebagainya. Because they see you as a professional in the area, they see you as someone who is an expert in the vicinity. So dia expect you untuk ada macam-macam listing lah. Takkan you sebagai seorang estate agent you pegang 2-3 listing. Itu adalah satu perkara yang tidak sihat lah bagi seorang estate agent yang berpengalaman dan sebagainya. So mesti listing you mesti kena ada range dan juga ada orang kata suitability, and then you have the ability to find the prospective purchaser, prospective tenant or whatsoever in a timely manner. Okay, so listing invitation, so owner may invite agents to the property to test the market and ask agent opinion on price or to get agent's view on the saleability of the property. So this is something yang you kena ada kemahiran juga. Walaupun kita ni bukan seorang valuer, kita tak boleh menilai dengan sebenar menggunakan valuation report dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya kita boleh dapatkan sale transaction ataupun data-data seperti daripada JPPH. Kita gunakan data-data JPPH, tengok rumah kat situ double story dekat Shah Alam kan, ni ada jual 500, ni ada jual 550, ni ada jual 480,000. So mungkin you boleh nasihatkan asking price yang suitable tu mungkin dalam around 500,000 ringgit. So you give the suitable opinion, just an opinion, it's not a valuation. Kalau you nak
cakap kepada you punya principal tersebut, you kata nakkan lebih tepat, you have to appoint a registered valuer lah. So registered valuer punya opinion is something that is done professionally and they are recognized by the board. Macam dia kalau tanya kita pendapat, itu adalah pendapat semata-mata sajalah. Dia tak boleh gunakan pendapat kita itu untuk bawa ke bank, ke mahkamah dan sebagainya, kerana itu skop tugas kita just sebagai seorang estate agent. Okay, so how to identify seriousness of the owner? So you have to ask them questions such as how long have they lived in the property? Sometimes they have lived in the property for a very long time. Dah 30 tahun tinggal di property tersebut. Dia tinggal dekat property tu 30 tahun, tiba-tiba dia nak jual. Kalau dia tiba-tiba nak jual tu, you kena tanya soalan seterusnya lah. Kenapa you nak jual property ni? So you kena ada reason. Bukan kena ada reason sangat lah kan. Tapi kalau dia nak jual tu, they have something to go for lah. Mungkin lah you punya principal kata, saya dah tinggal sini 30 tahun di Shah Alam ni. Saya rasa di Shah Alam ni is very crowded. I think I want to sell my property and then build a bigger house in my hometown in Kangar Perlis. Nak duduk dekat sawah padi Bendang, saya nak pencen. So you kena tanya soalan-soalan macam ini supaya you tahu, you boleh selami apa yang sebenarnya dia orang nak jual. Kenapa dia orang nak jual. Kalau dia mungkin tinggal baru 2 tahun, tiba-tiba dia tak nak tinggal di property tersebut, you kena tanyalah. Mungkin dia tinggal situ just for investment sake. Dia beli dulu 300,000, tiba-tiba dia nak jual balik 400,000. Dia kata saya nakkan keuntungan semata-mata. Itu pun reason jugalah. Saya nakkan untung 100,000 daripada jual property tersebut. It's the same with the what price are they expecting. So the prices that people put usually is not reasonable lah, of course lah. Sometimes you can get principal that puts reasonable prices, tapi you sebagai seorang estate agent, you kena tolong mereka lah, tolong nasihatkan mereka bahawa you punya property ni is around, I think is 500,000 je, you nak jual 600 kan, 100,000 lebih kan daripada expected market value. So kalau ada potential buyer tu, mungkin dia ada kesukaran lah untuk membeli property tersebut. Dia nak buat submit loan bank dan sebagainya. Unless kalau cash money buyer, cash money buyer ni is very seldom lah zaman sekarang ni kan. Banyak sangat duit, banyak sangat cash. Itu jutawan-jutawan kan, jutawan-jutawan ada banyak cash, dia beli dia property macam dia beli air kotak je dekat 99 Speedmart kan. Itu lain cerita lah. Tapi biasanya the normal buyer ni, dia nak beli tu, dia kena ada kena buat purchasing loan dan sebagainya dengan financial institution. Okay, and then another question, how urgent you want it to be sold? Kenapa, berapa cepat you nak property ni terjual? Sometimes people will kata ASAP. ASAP ni maknanya as soon as possible. I nak jual ni, kalau boleh esok you dapat bayar, esok you jual kan. Tapi dengan amount of money yang sesuai lah. Saya nak 500,000, you kena jual 500 lah. Kalau boleh esok nak jual. Tapi itu bergantung lah. You tanya balik, kalau you tengok balik, kenapa reason dia nak jual? Mungkin sebab dia nakkan dia nak go overseas. Dia nak go overseas, dia nak pindah cepat-cepat. Dia dapat job offer dekat Oman ke apa ke, dia kena pindah dan dia nak jual property dia secepat mungkin. Ataupun mungkin dia ada financial punya complication, dia nak buat surgery ke, dia nak kahwin lagi ke, whatsoever lah, apa-apa sebab kan. Nak tahulah berapa cepat dia nak jual. Kebiasaannya dia berdasarkan pengalaman lah kan, dia mesti nakkan secepat mungkin lah. Tapi you tak boleh lah kata janji macam-macam kan. Oh ini esok saya boleh settle kan, esok settle lah ni, esok boleh dapat lah duit kan. You bagi janji-janji yang tak munasabah kan. You kena bagilah timeline yang sesuai kan, berdasarkan property tersebut. Kalau you tengok property tersebut di kawasan yang marketability dia agak baik dan sebagainya, mungkin you boleh bagi 2-3 bulan timeline kepada dia untuk property tersebut dijual. Tapi kalau property tu di kawasan-kawasan yang pinggiran, pinggiran yang di mana marketability dia pun tak berapa baik dan sebagainya, mungkin you have to tell the principal to
property ni mungkin akan ambil masa sikit lah, mungkin ambil masa sampai 5 ke 6 bulan untuk berjaya dijual kalau ada potential buyer. So you have to be reasonable with them. You have to be reasonable and you have to be logical. Jangan cater towards emotional aspect. You layankan dia kan, dia memanglah emosi dia nak jual secepat mungkin kan, tapi you kena bantu terangkan kepada mereka bahawa benda-benda ni banyak proses dia. You kena terangkan prosedur dia, whereby you kena buat marketing, you have to find potential buyer, you have to if there is a potential buyer, you have to help them in making the house loan in transaction with the land office and everything. Okay, and then we look through next one is a listing contract. Ini kita dah tengok tadi lah, listing contract. Before this kita dah tengok. So this is some of the listing register or record whereby you can go through in steps in preparing the listing register. First of all, you have to look at the type of agency that you were appointed. Kalau you being appointed as an exclusive agent, so ini top of your priority lah. You kena bagi priority lebih tinggi sebab ini you dah tahu you are the only agent that is being appointed, and then whatever that you do, you will need to be paid your commission. Okay. The second one is sold. Solely you are the only one, but if you didn't sold the property or you didn't dispose of the property, then you cannot get the commission fee. Then of course you have joint and ad hoc. So ini ada pro and con dia lah. Kalau you ambil ad hoc ni kan, you letak mungkin priority dia tak setinggi macam eksklusif ataupun sole agency sebab you kata and this is a gauntlet. Siapa berjaya jual, dia dapat commission dan sebagainya. So principle pun kena bear in mind lah. Dia lantik banyak-banyak tu, mungkin berjaya jual, mungkin tak ada siapa nak ambil puli pun pasal property tu. Itu dia punya pro and con lah. Ada banyak estate agent yang berusaha untuk jual, tapi mungkin they didn't put enough effort to sell the property. So kena hati-hati. Okay, so benda-benda yang normal kena adalah particular of the property, the name, the location, the type, the state. The state pun very important lah, kena betul lah. Jangan salah negeri negeri Pahang dan Perak kan, lain dia punya land regulation dan sebagainya. So afterwards you have the listing register, then you dah divide lah property listing, the end user listing, and also the co-agency listing. Ni property listing and end user nya tadi kita dah tengok lah. Sometimes it's not people trying to sell, sometimes it's just people trying to buy. Itu pun you punya listing ataupun lantikan. Okay, so example of listing register, so you can use maybe if you use databases ataupun you pakai Excel format, is very organized lah kan. You ada nombor 1, you ada alamat dia, nombor 5 Jalan 1 T Anggrek, and then the principal's name Ahmad bin Abu, type single story terrace house, location in the Johor Bahru, Johor, land, purpose dia apa, type of agency apa, very important. So asking price RM berapa dia nak, 145 N. Mungkin you bubuh short form tu macam nak tunjuk is still negotiable. Tapi ini ad hoc kat JB. Lepas tu ada lagi pula Tan Hemlock, single story semi D, semi detached house in Nilai, land dia untuk sale, usul join ada RM320,000, asking price with negotiation. Tapi ini banyak sepah-sepah. You sampai sale and rent ni, you ambil kata-kata kat sini kan. Ada dekat JB, kat Nilai, kat Meru. Untuk sewa tu sampai ke Kota Kinabalu you pergi sewa kan, rumah kan, dapat asking price dia 500 je kan. Tapi biasanya example of this listing register ni agak agak tak munasabah sikit lah sebagai seorang agent kan. You nak keluarkan modal untuk ke KK kan, beli tiket kapal terbang pergi balik pun dah habis lah 500 kan, habis macam tu je commission tu kan. So biasanya contohnya agent ni kalau you beroperasi di Johor Bahru, you akan tengok di sekitar Johor Bahru dululah, unless you have a very big organisation macam Rahim & Co Estate Agency kan.
Savills Rahim & Co. Dia ada satu Malaysia. Okey lah, you pegang listing satu Malaysia sebab you ada branch satu Malaysia. Tapi kalau you adalah seorang orang kata provisional estate agent, di mana you duduk di sebuah lokasi dan you jadi expert di kawasan tersebut, biasanya kita akan pegang listing di sebuah kawasan partikular itulah. Kalau DJB lah, di Ipoh dan sebagainya. So mungkin kalau you pegang listing yang besar-besar sikit, you ambil yang berhampiran dengan negeri. Kalau you ada di Ipoh tu, mungkin di Penang ataupun di Rawang dan sebagainya, di KL tu mungkin boleh lagi lah kan. Tapi kalau jauh-jauh sangat tu, I think it's not quite possible. Okay, so you kena tengok lah. Okay, so sources of listing, ini penting lah nak tengok kan, macam mana cara ni nak dapatkan listing-listing ni. Contohnya macam you canvassing, gunakan newspaper. Ini untuk nak cari potential property. Kalau you ada somebody who is trying to buy property or trying to rent, you sendiri pun boleh melakukan dia punya backwork tu lah. Backwork tu you cari kan, tengok kat newspaper, kat social media, you promote door to door, okay, from developer, from other agents, financial institution, friend and personal contact of former client. But usually in my experience for an agent, we get mouth to mouth marketing, whereby our former client, they give referral to other people. Dia kata, baguslah ambil si Adnan ni punya servis. Dia ni estate agent yang bagus. Dia ni buat kerja cepat dan sebagainya. Dia buat marketing tu cantik apa semua apa. Bila kita asking price, kita minta 500 tu, dia boleh berjaya jual lebih lagi daripada 520,000 dan sebagainya. So word to word marketing, word to word ni, marketing is still very important aspect of our service, because there's sometimes it's quite hard to convince people, that our services is a very good services and it's a trustworthy services. Zaman sekarang ni banyak sangat di luar kan, orang takut kena scam dan sebagainya kan. Tapi bila kawan-kawan rapat ataupun ahli keluarga dan sebagainya recommend, of course kita kata, maknanya orang ni boleh dipercayai dan sebagainya. Tu cara-cara lain tu, telefon atau telemarketing ni sometimes you have to do very, orang kata kena buat sangat banyak lah kan. Kalau you telefon orang pun orang kata, you ni siapa kan, saya tengah meeting ni sibuk-sibuk kan. Mungkin daripada 100 orang yang telefon, you dapatlah seorang yang berminat kata untuk lantik you sebagai agent. Itu pun mungkin cara yang tak berapa sesuai lah kan? Tapi boleh dilakukan lah kalau terdesak sangat sebagainya. Internet also is the same thing, using the website, using social media, everything. Exposure can be very big, but sometimes the confidence level tu, so you still need the human interaction. Sometimes kita tengok je dekat social media, kat website dan sebagainya, mungkin kita masih tidak ada confident ataupun kepercayaan, tapi at least bila kita dah jumpa orang ni depan-depan dan sebagainya, kita dah cakap dengan dia pun charisma, confidence level and everything, then of course we are confident in appointing them as our agent, ataupun you confident in getting the appointment from the principal. So banyak cara, tapi sebenarnya cara-cara ini semua dia bergantung kepada kemahiran anda sendiri. Dalam di sini kita boleh bagi overview. Dalam classroom macam gini kita boleh bagi pendapat dan sebagainya, tapi bila you laksanakan, you akan belajar sendiri perkara-perkara inilah. Saya dah kebanyakan yang dalam sources of listing ni dulu saya dah lakukan kan. Antara yang saya pernah buat dulu lah kan, door to door ni pun saya pernah ketuk kan, orang tak mau buka pintu kan, orang tengok kita atas bawah kan. Lepas tu orang kata tak mau beli kan. Dia ingat kita ni direct selling punya person kan, nak jual barang dan sebagainya kan. Itu macam-macam lah kan, sebab manusia kan, of course we need to have the balance
kita kena ada balance lah, dibanding nak ganggu orang punya privacy dan sebagainya. So kita kena ada balance tersebut. Dan tapi satu perkara yang saya belajar lah sebagai seorang estate agent before this, sebagai estate agent ni you tak boleh ada perasaan malu lah. Kalau you rasa malu nak jumpa orang malu nak edarkan flyer dan sebagainya, tu mungkin perkara yang sukar lah untuk beroperasi sebagai estate agent. Estate agent ni dia kena ada sifat macam salesman yang sangat confident sikit lah. Salesman, kita punya part of salesman juga lah, sebagai seorang agent ni. Kena ada keyakinan diri yang tinggi dan sebagainya kan. Tapi bukanlah dengan cara you cakap besar dan sebagainya kan. Tapi you have the confidence, and then you are not ashamed to meet people. You meet people, you talk to people, you introduce people about your profession and also your property and everything. Okay. Servicing the listing, so this is an important aspect. If you have already gotten the listing, dah dapat tu, janganlah buat tak tahu saja. Buat tak ambil peduli je, orang dah lantik you tapi you tak ada update apa langsung. Tak boleh macam tu. So you need to always keep in touch with the client. So you kena beritahu update kepada klien you. Bila dia dah lantik, you kena beritahu, bos, bulan ni tak ada orang lah nak contact dan sebagainya. So saya mungkin akan cuba tukar cara marketing dan sebagainya. Ataupun bulan ni ada 2 orang call, tapi call saja, dia tak nak datang tengok property tu. Tu mungkin dia tak berapa serius lah. Kita nak cari lagi potential buyer that is more serious than that. Okay, so you also need to update the client on their property. Market changes, market changes ni penting. Sebab kalau dalam proses untuk jual property tersebut, tiba-tiba because of COVID, the property market tu dah berkurangan, dah drop. So you tak boleh nak jual 500,000 lagi, so mungkin kena lower the asking price. Daripada 500,000 kena jual 450,000 sebab of COVID, ataupun because of COVID vaccine dah dijumpai, dan property market tiba-tiba meningkat semula. Mungkin you boleh suggestkan kepada you punya principal tu, bos, ini 500,000 ni rendah lah, sekarang ni property dah meningkat kan, you betul naikkan asking price dia kepada 550,000 dan sebagainya. So interest rate ni is the same jugalah. You have to check with financial institution ataupun banker. So sometimes because we want to help people to get funding, to get housing loan, so kena tahulah rate terkini kan. So rate LPPSA, maknanya government punya rate 4%, itu takkan berubah lah, itu dah fix. Tapi kalau bank ataupun financial institution ni, dia bergantung kepada bank negara. Bank negara punya BLR ataupun OPR dah berubah. Bank boleh bagi rate sama ada lebih tinggi ataupun lebih rendah. Daripada 4%, bank jadikan 3.2%. So it's a very affordable rate, it's a very interesting rate. Then you kena bagi tahulah, sekarang ni ramai people trying to purchase property because of the lower interest rate. Interest rate rendah ni ramai nak beli lah. Kalau bank negara kata nak naikkan interest rate sebab nak curb speculation property market dan sebagainya, so bank charge lebih tinggi, 4.8%. Dah sudah kan. So you kena bagi tahu dah sudah, ni dah 4.8% lancik kan. So susah sikit kita nak jual, ambil masa sikit kan dan sebagainya. Ataupun kita kena bantu potential buyer ni dengan kurangkan selling price dan sebagainya. Okay, comment by people who have visited the property, kena relay back. Kalau orang tu kritik ke, kata rumah ni kenapa berlumut, kenapa kipas ni langsung tak repair dan sebagainya, so you kena bagi tahulah balik kepada principal tu. Walaupun benda tu orang kata menyakitkan tapi it's the truth lah. So you sebagai agent ni kena ingat, you third party. Kalau you tak boleh simpan maklumat kerana you rasa agent tak patut, you punya principal tak patut tahu ni, tak boleh lah kan. You kena bagi tahu lah, tapi dengan mungkin cara yang agak baik dan sebagainya lah, bukan dengan cara you pun sama-sama cakap beremosi dan sebagainya. Okay,
Competing property that have entered the market or have been sold. Ni pun satu jugalah. Kita kena check juga. Sebab kita tiba-tiba kita nak jual 500,000 dan sebagainya. Tiba-tiba rumah sebelah tu dia jual 550. Dia jual 550,000. You nak jual 500. But everything is the same. Rumah sebelah-sebelah, design sama, everything sama. So you kena update. Kata kat dia punya principal, encik, saya rasa 500 ni terlalu sikit lah kan. Rumah sebelah betul-betul ni jual 550,000. So kita kena naikkan pada rate yang lebih sesuai. Ataupun you nak jual 500, rumah sebelah jual 470 je. Itu pun ada masalah jugalah. Macam mana you nak convince people to purchase your property at 500,000 ringgit, whereas the next door property tu jual lebih rendah. Semua pun sama juga. Itu pun salah satu cabaran dia. Okay. So application or database software ini tadi kita cakap lah kan. You kena gunakan simpan you punya listing ni dengan baik lah. Sama ada you gunakan Microsoft Excel ke, ataupun you pakai project manager ke, you pakai database yang disediakan macam CIMB Property Mart ke dan sebagainya. It's basically up to you. As long as you have this orang kata systematical database, yang sistematik, yang you boleh rujuk dan you boleh semak dengan segera, tanpa perlu you pening-pening kan. Mana aku punya listing kat Ipoh, mana kat Manjung, you pun pening. Kita ni manusia ni, kita tak boleh nak ingat terlalu banyak benda macam mesin kan, macam komputer. So much better you have you bawa satu iPad ke, you bawa satu tab ke, ataupun you ada laptop ke dan sebagainya, mana you boleh simpan segala maklumat-maklumat ini dengan cepat sekali. Okay, so I think that's about it for our lecture today. So kalau you ada masalah ataupun you ada soalan-soalan dan sebagainya, you boleh contact saya melalui WhatsApp, social media dan sebagainya. Okay, so with that I end lecture today with wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.